There you go. Set number 3. Ayun. Gumaling sila. Ayun. Gumaling ang Als. Ayun. Ayun. Ayan na. Ayun. Saba. Ayun. Ayun. Bumabalapan. Binigyan mo naman ang doon eh. Patay eh. 1-0. Oy! Ayos yan, ayos yan, ayos yan. Tuloy na. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan para mag-set 4. O, diba? Para wala mo na uwian. Tuloy-tuloy na uwi. Pupos kita dyan. Sino? Uy! Uy! Yes, sir! Yes, sir! Thank you, Ref! Thank you! We got you, Ref! Thank you, Ref! Good job! 3-0. Right. Ringan! Finally, anong size ng sapatos mo, Brad? Bibili ako nito. 10 yung kanan, 11 yung kaliwa. Uy! Ayun! Ayos na! Pag-zero na! Oh, last check. Ayos na yan. Tama na yung score nyo. Sapa. Kaso lang, Greg, na yan eh. The heart of the champion yan. Hindi yan magpapatalo. Ikaw daw. Reklamo yun ah. Grabe na. Yes, sir. Thank you, man. 6-1. Dito pala si Kay, oh. Alas ka no? Let's go, number 1. Uy! Outside? Okay. Kala ko si Jong eh. Eh, si Jong yan, outside yun. Daw, number 1. Session. 6-2. Uy! Okay! 7-2. 7-2, guys. Good job. Para may isa pa. Para di maagang uwi yan. Saluhin mo na, sabi ko. Kasi. 8-2. Good job, Ref. Thank you, Ref. Two best. Ayos na. Mga scripted na. 9-2. Yes! Sinari na ni Coach. Right? Offside sa na. 9-3. Hello, papainit na ako. Hello. Grabe naman yun. Ayan. 9-4. Lima na lang. Natapusin na kayo. Papa na. Heads up lang, heads up. Gantok na yung mga nanood ah.
Kanta muna, kanta. Trophy of one. Score, dalawa na lang. Uwian na. Bakit pa sa may walang labas na. Di man lang napag-serve si Galanza dito. Nakakatakot naman tumalong ako to. Out! Of course! Out! Of course! Sa atin yan, of course. Attention ka. And nine. Oh yeah, the pride of Leroy, Saskatchewan! Yeah! Grabe! Yun. May kamukha siyang artista. Artista siya kamukha. Oh, kamukha daw po ni Carla Villana. Nanay po, nanay? Ay po, nanay? In! Okay. Okay po yan. Round po sa anak nyo. Kamukha po daw po ni Carla Villana. Ito ka lang po. Chicken na po siya. Chicken. Available pa. Okay! Yun! Maganda! Uy! Let's go! Al's Kitchen! Lamang na sila! Ang tayan! Hoy! Nadali! Bawal yan ah, bawal. Hindi sila daw, ay po dyan ah. Grabe naman ito. Sa TV ko lang napanood yun ah. Si Idol Alino, score. Watch, Rat. Bigyan mo na kami, Rat. Good. Submission lang na. Wow. Uy! Galing naman ang stop nun. Uy! Ayos! Very good! Good! Time out! Al's Kitchen, sa wakas nagtanong ng coach, patapos na. Ano ba yan? Yung tanong mo? I thought. Thanks. MVP yan, MVP yan. Ayan na, pinalitan na. May chance na kayo. Saan na si Carla? Ayun. Muntik na ngayon. Ang galing! Ang galing naman ni Carla Villana. Nice score. Pangatlong score.